Assalamualaikum dan selamat datang hari kepada anda semua. Kita akan menyaksikan sebentar lagi dengan cuaca agak mendung di dataran terbangsa Sepang ini secara langsung untuk perlumbaan Asia Talent Cup, perlumbaan yang kedua pada hari ini. Selepas malam kita menyaksikan perlumbaan yang pertama. Ini adalah perlumbaan yang kedua bagi pusingan pertama untuk Idemitsu Asia Talent Cup 2023. Jadi sebelum kita akan menantikan semua pelumba untuk sampai ke kedudukan grid mereka masing-masing untuk memulakan perlumbaan yang kedua ini, kita akan lihat sedikit sedutan mengenai perlumbaan race 1 yang berlangsung semalam. Perlumbaan pertama semalam yang menyaksikan Richi Takahira dari Jepun yang memenangi perlumbaan semalam dengan diikuti Veda Pratama tempat yang kedua. Zenmi Tami melengkapkan podium bagi Idemitsu Asia Talent Cup Race 1. Amon Odaki tempat yang keempat. Kelima Rekyat Padilla. 6 Ryota Ogiwara. 7 Jakripat Putisan dari Thailand. 8 Faris Putra. Ke-9 Ahmad Al-Sahuti. 10 Ahmad Darwishi. 11 Hafiz Fahrir Rasyadam. 12 Faris Hafi. 13 Burapa Wanmun. 14 Syartak Chaban. 15 Devi Russo. 16 Chelsea Melandri. 17 Hogi Rafael Gading. Dan 18 Adi Putra. So interesting development right now. You can see on track right now the riders is going back into pit lane, and that's because we're hearing that there's a certain part of the track that's currently raining already. So as we saw, the clouds were looming in, and officially now there are wet patches on track. So it's going to be interesting because it seems the majority is still dry. So they might have to wait and see what the situation will be, but we'll give you more information as it comes. Sepatutnya mereka terus ke grid untuk memulakan perlumbaan untuk start the race number 2. Tapi mereka kembali semula ke dalam pit. Kami diberitahu bahawa mereka akan menukar ke tayar basah kerana sebahagian lita hujan telah pun turun, dan ini adalah kebiasaan sebenarnya di lita Sepang ini. Sebahagian lita basah, sebahagian lita kering. We do hope that the weather getting better for the race. Sebab ini adalah perlumbaan yang pertama kita pada hari ini, dan faktor cuaca memang selalu mainkan peranan dalam perlumbaan, dan akan menyebabkan pelumba akan menukar strategi mereka dan pasukan dalam faktor perjalanan tayar. Tapi ini adalah perlumbaan 1 week. Yes, Daniel. It's really up to them to decide whether they want to use wet tire or dry tire for all the riders. That's right. As we saw yesterday, the majority, everyone was on wet tires. So it was drying conditions yesterday, which is why towards the end of the race, when it got a bit drier, it was a bit sketchy for some of them. And you can see now the riders have gone back out on track again. So I'm guessing that this should be the final time that they come out, should the track be in a fully dry condition. So we'll see as they come around turn 15, and we'll see whether they come back into pit lane or onto the grid. This is a very tricky situation for both riders, mechanics and stewards, because the track is in a 50-50 situation. It's either going to start pouring rain within the next few minutes, or it's just going to remain dry. Ya, kita lihat mereka sudah pun kembali keluar dan sekarang untuk menuju ke kedudukan grid, dan kita akan lihat Daniel tayar apa yang mereka gunakan. Kerana semalam seperti Daniel katakan bahawa mereka memulakan perlumbaan dalam keadaan cuaca yang masih lagi agak basah sedikit,
sebelum penghujung perlumbaan agak kering dan the time getting better dan kesihatan masa semakin baik dan semakin laju. Tapi kita melihat bendera kerana Marshall yang dikibarkan bendera putih dengan palang merah itu menandakan bahawa kita agak basah, ada salah tempat hujan turun. Jadi untuk memang sebagai pelumba rider dia akan tengok kepada bendera yang dikibarkan untuk menandakan sesuatu yang berlaku di Lita. So, itu adalah indication apa yang berlaku di Lita. Jadi mereka perlu mengikut arahan yang diberikan oleh Marshall. Dan tadi bendera yang kibar itu menandakan bahawa ada sebahagian Lita, saya rasa di sebahagian on the south part of the track yang hujan turun, kerana kami berada di bahagian utara north part of the track dan cuaca nampaknya baik dan kering di Lita sekarang. It truly shows, there we can see that is, the slicks that are on, so definitely not wet conditions. But you can see spots of rain on this camera as well. But this is literally the most Sepang thing that can happen with the weather. South side starts to drip raining, the north side is completely dry. But we can see, dan nampak di skrin ini adalah lens kamera, nampak seperti ada patches of hujan. Air sedikit, tapi tayar yang telah pun sekarang ini untuk dipanaskan, nampak seperti penggunaan dry tire bagi perlumbaan. So yeah, right now they're just getting tire warms back on, still slicks. Yes, still slick tire yang digunakan. Yeah, I think it's still too dry for them to concern for wet tires, but in the areas that it is starting to drizzle, they will have to be very cautious. Kerana kalau hujan memang yang agak lebat dan Lita basah, memang mereka akan menggunakan tayar basah sepenuhnya. Kerana semalam sewaktu dalam perlumbaan di peringkat awal Lita basah, tapi penggunaan tayar yang slick digunakan untuk perlumbaan kali ini. Kalau kita lihat pada digunakan grid ini berdasarkan pada grid semalam juga yang sama. Ini adalah Ryota Ogiwara, pelumba dari Jepun yang memiliki tempat yang ke-6 dalam perlumbaan semalam. Sebenarnya battle between semalam ini adalah Richi Takahira dan Beda Pratama dari Indonesia. Beda Pratama pelumba muda yang pelumba termuda pernah menangi perlumbaan dalam kejuaraan motosikal Asia dalam kategori 250 AP250, dan dia juga pelumba meningkat naik dari Indonesia ini. Dan seperti yang kita katakan semalam, ketiadaan pencabar utama yang berlumba dalam Red Bull race sekarang ini memberikan kelebihan pada larian pelumba untuk mereka. Shinya Ezawa tidak ada, jadi mereka akan menggunakan peluang ini untuk mereka mendapat mata maksimum yang mungkin, terutama bagi Beda Pertama dan juga Richi Takahira. Tapi Zian Mitami pun ada, Amun Odaki, Riyad Fadilah, Ryota Giwa, semua pelumba andalan yang mampu untuk menangi perlumbaan ini. Tidak lupa juga pada Jakrifat Putisan, dan harapan Malaysia terletakkan pada Faris Putra, Ahmad Darwishi dan Faris Hafi yang berlumba dalam kategori. Again, Richi Takahira, and it's really telling. He started all the way down in 8th, so the fight that Richi had was truly fantastic, going a bit further back for Shafi. So it looks like we're getting ready to start. No changes of tires happening. Mechanics will be rushed off in a short couple of minutes. But for now, the track seems to have spots of rain here and there, but it's nothing too threatening. There might be a damp patch here or there, but nothing that will stop these riders yet. So we'll see. If the rain starts to pour, we'll have a different situation. And just as I say that, turn 1 is pouring down. Ya, bila kita lihat pada kamera dari turn 1 ini, daripada sektor yang pertama boleh nampak hujan turun. Tapi ini di pit nampak seperti tidak ada hujan. Tapi di turn 1 nampak seperti hujan yang telah pun membasahi kita. Something that biasanya di sini dan yang memang terutama bagi mereka yang bukan datang daripada this part of the world, is something that is difficult to say, because some part of the track can be raining as heavily as we can see now. Some part is dry, very dry. So ini ada bahagian yang basah yang dilintas sekarang, tapi di permulaan tadi nampak agak kering. Macam mana bagi seorang, tapi kita lihat tu grid Daniel.
Di petak pertama, petak pertama Zen Mitami, petak yang kedua Rio Tagara, petak yang ketiga 4 Rekiat Fadilah, 5 Ahmad Tarwisi, 6 Faris Putra. Coming down into row 3 is Ahmad Nodaki. In 8th is Richie Takira. 9th is Faris Shafi. 10th is Hamad Al Sahuti. 11th is Chessy Melandri. 12th is Jakipat Putusan. Di barisan yang ke-13, Burapa Wan Moon, 14 Hoge Rafael Gading, 15 Hafiz Syaril Rashadan, petak yang ke-16 Levi Russo, 17 Syartak Syaban dan 18 Adi Putra juga dari Malaysia. Daniel dan Marianos Nicolis takkan di petak yang ke-19. Yang semalam dia tidak fit untuk berlumba dalam perlumbaan yang pertama. Tapi tak apa, sekarang nak cakap Daniel sebagai seorang pelumba bagaimana untuk menghadapi perlumbaan sebegini dalam perlumbaan macam ni yang separuh trek basah, separuh trek kering dan dengan tayar yang mungkin tak sesuai untuk sebahagian pada kita. This situation is tough. Turn 1 and now we're looking at turn 9. This is where it's raining now. So it's too dry in certain areas to go in the wet tires because you'll just chew the wet tires out because of how soft the compound is. But then again, it's so sketchy when you're on slick tires when you go into turn 1 because you're coming from a high-speed area, you're going hard on the brakes, you're turning in, and those slicks have zero grip in the wet. So it's really down to just going about 10% where it's raining and 110% where it's dry. But it looks like the rain is creeping in further because turn 9, you saw it's starting to drizzle a bit harder. So this, I'm guessing that if it starts going all around the track, we're going to have them, there we go, start delayed. This is due to the rain coming in further and further onto the track, so it's starting to get unsafe on slicks. More on penggunaan tayar yang dari risauan kepada mereka, faktor penggunaan tayar, jadi itu menandakan hujan yang semakin lebat di Lita. Tadi licin sedikit tapi ini menunjukkan ada hujan di Lita. Jadi start race delay because untuk penentuan penggunaan tayar yang sudah pastinya, saya rasa itu yang yang akan dipikirkan untuk belum mereka dilepaskan dalam perlumbaan, kerana nampak clearly ada sebahagian track yang memang hujan yang agak lebat dan di sebahagian yang sangat kering, jadi penggunaan tayar yang perlu betul-betul pasti. Kita boleh lihat dari kamera satu ini adalah daripada selekoan pertama pada turn 1. Dia nampak hujan tapi bila kita berada di grid nampak kering, tidak ada hujan di grid. Jadi start delayed. This is when mereka akan memikirkan untuk penggunaan tayar bagi perlumbaan. Tapi dah mulai nampak hujan juga dekat grid sekarang, Daniel. Yeah, it's going further and further all the way down to turn 15 side. So I think right now the delay is just for them to gauge on how long this rain's going to last for. Because let's say if it stops now, there's still cause for them going out on slicks. But if this proceeds on and keeps on going further towards turns 5, 6, and 7, and 8, then we're definitely going to have a situation where it's a wet tire race. Yeah. So sekarang ni nampak mereka akan mungkin di bawah delay dan nampak diberikan arahan kepada mereka. So yeah, from the hand signals, it's just the mechanic telling them to turn off the engines, wheel the bikes back into pit lanes. So it seems, we don't have confirmation, but it seems like a tire change is in order. They might be going onto the wet tires. We have a delay, so we're gonna keep you guys updated as soon as we get any information. Yep. Ini adalah satu yang biasa dalam perlumbaan, kerana yang penting bagi perlumbaan adalah memastikan keselamatan bagi pelumba dan kesemua yang terlibat dalam perlumbaan adalah pada keadaan yang paling baik sekali. Maksudnya keselamatan menjadi keutamaan dari apa segala pun, utmost priority untuk safety. Jadi dengan keadaan Lita begini, hujan ringan dan menggunakan jentera bagi pelumba muda ini, tayar yang tidak sesuai itu akan membahayakan sedikit. Membahayakan untuk pelumba pengalaman, apatah lagi untuk pelumba muda macam seperti mereka ini. Jadi macam seperti Diana katakan tadi, kemungkinan mereka akan menukar tayar sebelum meneruskan perlumbaan. Apapun kita tunggu dari keputusan race control, race direction untuk keputusan bagi perlumbaan. Yang pasti sekali race delay, start delay itu dah pasti. Tapi kita boleh lihat sebahagian Lita kering dan
Ini di kawasan yang tidak ada hujan, dia nampak memang clear, tidak ada langsung. And this is where this is where the place where the tire wear is at almost its worst. This is turn 3 to 4. You're going down high speed on the gas. The right side is going to chew up the rubber. So it's a tricky situation. You have half of the track completely drizzling, pouring down, and then the other half is just going to destroy the wet tires. So it's such a difficult situation now. Itu adalah arahan daripada race direction yang kita boleh lihat. Exit open at 12 jelas daripada kami. Pada 12.20 12.20 untuk quick start procedure yang akan mereka lakukan. Jadi nampak memang menukar tayar. Tapi yang ini Daniel, dia persoalannya, sometimes this thing can happen in the race, and it's mind-boggling also to think about this when they go out and no more rain. So how? Exactly my thought. Because looking around, the rain isn't significant. It's not super heavy, so the track hasn't gotten drenched. So what if they get the wet tires on, as you mentioned, go out for the sighting lap, and immediately it starts raining, and the wet tires are going to struggle to have any life in them by the time they're halfway through. It's a very, very difficult situation. It's no stranger that we have it here in Sepang, but for everyone, it's just hectic. It's chaos. Ya, pelumba sekarang ini diberikan arahan mengenai cara mereka untuk menempuh, dan mungkin akan diberitahu mengenai baki pusingan berapa yang mereka akan lalui, jumlah pusingan mereka juga akan mereka diberitahu. Dan sementara petugas-petugas mekanik menukar tayar kepada jentera mereka sebelum mereka meneruskan memulakan perlumbaan. Walaupun mereka tidak sabar lagi untuk berlumba sebenarnya, sudah pasti, tapi ya, faktor keselamatan yang akan berikan keutamaan. Cuma sekarang ini keadaan Lita yang sebahagian basah, sebahagian kering dalam faktor penggunaan tayar. But on the other side, satu benda yang baik kepada mereka untuk belajar dalam mengendali atau menggunakan tayar dalam perlumbaan sebaiknya. Kerana sudah pasti apa je tayar mereka gunakan pun ada dua keadaan berbeza di Lita, dan mereka terpaksa menyesuaikan penggunaan tayar tersebut dalam keadaan Lita yang tak sepatutnya. Maksud saya, mereka menggunakan tayar basah sekarang ini, mereka keluar dari kawasan yang kering, how to handle the track dalam keadaan tayar basah, track yang agak kering, dan vice versa. So it is where they learn how to use it. Definitely, it's going to be this whole championship, the Asia Talent Cup, is really a learning curve for these riders. It's a stepping stone for them to becoming a mature rider. So they will experience so many different situations. And over here, yesterday as well, we had 50-50 conditions. Today, again, 50-50 conditions. That's not a strange thing to happen at all in a racing career. So it's great that they get this experience now. They learn from it, and it will just be a great time out there for them. But the question mark is, has turn 4 started raining as well or not, or is it still going to be hot, sunny, dry? Yeah. Kita tengok di bahagian mana yang hujan turun, dan seperti Daniel yang biasa berlumba di sini tahu bagaimana untuk mengendalikan bagaimana nasihat pada track, which area yang most affected kalau hujan. Dari depan nampak kering sekarang ni Daniel, ya. Dari depan kita nampak kering. Ini ada turn 3 Daniel. So turn 3 still remains dry, not a spot of rain there, and it looks like the heavy clouds are moving away from us. I'm thinking that there will be a situation, there's a possibility that they're going to come out now, and very quickly they're going to come back into pit lane and change back to slicks. We're going to take a turn 5 and 6. This is where the tire wear is at its worst in Sepang. Turn 3, 4, 5, 6 to 7 and 8. That is where it's so abrasive. This is down at
turn 7, down to going to turn 7 and 8. Dry, absolutely no rain. So I really think there's going to be another delay and we're going to have slick tires back on. Turn 9 again, where we saw there was rain, nothing now. It's completely clear. The track will not have gotten that wet. With the heat that we've had, it's going to have dried up almost 90% already. Turn 10 and 11, again, a crucial place. If it's wet here, it's properly wet. If it's dry, it's properly dry. Nothing to be seen here, no rain. So let's see if we can get the other areas at sea. Will there be anywhere at all that has rain anymore? Going down to turn, this is where we saw a bit of spots of rain here and there. This is down turn 11, 12, 13 into 14. Looks dry. Turn 15 was drizzling and now it's hot and sunny. The track is drying up, as you can see. The wet patches are minimal. So, to all the mechanics, so sorry, slick tires might have to come back on within the next minute. Ya, sekarang ini yang akan sedikit akan membingungkan sedikit kepada tugas-tugas tayar Dunlop untuk memikirkan penggunaan tayar apa yang paling sesuai untuk mereka. Kerana ada 11 lap untuk perlombaan ini, jadi tayar akan digunakan keseluruhannya. I mean, the Dunlop guy, his facial expression said it all. It's all of us. We're very confused on what's going to actually happen. But it looks like they're still going to come out, even though they're still on the wet tires. And that's surprising to me. You can see the discussions. It is a tricky situation. It's a tricky situation for race direction, for the mechanics, for everyone here on track, for the riders. They have to decide quickly. Do we delay it a bit longer, get them on slicks because the track is drying? Or do we let them go out first, let them give some feedback on how wet the track really is? Because visually, we can't really see that there would be reason to go out on wets right now. So it's very, very tricky now. I can see everyone's just scrambling around, trying to figure out what's going to happen. And here we go, visual view of how it looks like down in pit lane. It's sunny, it's hot. And you can see the discussion there between the Dunlop technician there. They're looking up in the sky and they're wondering, will the rain proceed on in the race, or will it just remain dry? So for now you can see a light breeze, the riders getting ready, but question marks everywhere. As of right now, the race start is delayed until 12:25, I believe it is. So we are awaiting further instruction. And by the looks of it, yeah, that's everyone just really wondering what's going to happen. And this is the concern here. When we look up into the sky, there are looming dark clouds. But, and it's a big but, there is sun out on track. And this is a perfect example here. You can see the dry part of the cement and the damp area. Now, we've seen riders in the past, the riders with confidence in 50-50 conditions, they'll go out on slicks and they'll put on a great performance. That is great unless it starts raining mid-race. So, tricky situation. You can see everyone, no one is looking with confidence right now. Everyone is just confused. They don't know what we're going to expect. But it looks like they're going to come out now. I highly suspect wet tires are not going to be on for more than the sighting lap. Ya, nampak pada kamera mereka menggunakan sekarang ini ya, so Daniel, nampak pemilihan tayar bagaimana Daniel? That's wet tires still on, they haven't changed back, and I think that's a bull move. The concern is that cloud up there. Yeah. You can see the top left, it's a dark cloud looming, but the issue is how dry is the track. So, of course the concerns are if they get on the grid, do a few laps, and it starts raining. If they're on slicks, tricky situation. Yeah. But at the same time, if they're on wet tires right now, and within the first 3 laps the track is just dry, the tires are going to get chewed up. Those wet tires cannot last for, I think, 5 or 6 laps. You'll start losing at least half of its compound, and they're just going to start sliding all over the place because it's that soft and sticky. So tricky, very, very tricky. Everyone has a confused face on. Ya, itu yang sekarang mereka mungkin akan fikirkan kalau lihatkan pada track yang akan dia buka sekarang ini pada 12.21.
quick start procedure akan bermula untuk perlumbaan ini. Dan yang pasti nampak semua pelumba menggunakan tayar basah. Jadi untuk mereka mulakan perlumbaan ini. Tapi Daniel jelaskan tadi dengan sebaik je. Faktor penggunaan tayar basah jika di litar kering, lepas 5-6 lap mungkin mereka akan kehilangan grip, dan itu akan perlumbaan agak sukar untuk mengawal jentera masing-masing. Tapi balik pula kadang-kadang mungkin mereka melihatkan awan mendung di atas dan jangkakan hujan akan turun dalam 2-3 lap ketika mereka dalam perlumbaan. Bagaimanapun telah pun sekarang ini dibuka litar, track dah dibuka dan mereka masuk semula. Kalau terlihatkan pada gerai lintas kan yang nampaknya kering sepenuhnya, dan memang pembinaan lintas surface track di Sepang ni akan kering dengan cepat jika ada hujan, kerana ini digunakan untuk perlumbaan. Yang kita boleh nampak yang tadi walaupun hujan mulai turun, tapi sebagai lintas dah mulai kering dan boleh nampak sekarang ini yang nampak terang nampak sinar matahari. Jadi I reckon the track memang it looks like very dry, you know. Dan mereka menggunakan tayar basah itu adalah satu yang pasti. Dan seperti yang Daniel katakan tadi, penggunaan tayar begini dengan litar yang kering tidak begitu lama dapat digunakan untuk dapatkan grip yang mereka perlukan. Jadi ini adalah keadaan. Kita menunggu, kita lihat bagaimana ketika mereka sampai nanti di start finishing, sama ada mereka akan mulakan perlumbaan yang kedua yang belum lagi dimulakan tadi. Mereka melakukan start procedure. Mereka akan melakukan sekali lagi start procedure. Mereka akan berada di grid dan mereka akan melakukan satu formation lap sekali lagi sebelum mereka mulakan perlumbaan. Itu adalah prosedur untuk mulakan perlumbaan. Dan keputusan untuk dengan tayar nampaknya buat masa ini belum ada sebarang arahan baru yang dikeluarkan. Jadi mereka menggunakan tayar basah untuk memulakan perlumbaan ini. This is a tricky situation. I think about 90% of the track is public track. So I'm really wondering what the direction is going to be, whether they're just going to start either way with these tires, which again, it's going to be a very gingerly ride for them. And it looks like, visually, it looks like they're going to continue with this. Yep, Dunlop technicians already, they're checking on the tires because these wet compounds are so soft you can instantly see wear in hot conditions if it's dry. So they're having a look. Mechanics are rushing off, and it looks like we will start on the wets. Yep, mereka akan mulakan perlumbaan menggunakan tayar basah sekarang ini. Dan litar yang kering kerana mereka mungkin dah menjangkakan hujan yang akan turun apabila perlumbaan dimulakan. Satu finishing lap akan dilakukan oleh pelumba untuk mereka kembali pada kedudukan masing-masing untuk menggunakan perlumbaan ini. Pada nampak ya perlumbaan akan diteruskan seperti, dan penggunaan tayar ini mungkin pada ramalan hujan akan turun di dalam sewaktu perlumbaan berlangsung. Dan ini yang sedikit agak sukar untuk kita buat untuk kita buat keputusan, untuk mereka membuat keputusan sebenarnya. Tapi yang pasti sekarang ini mereka telah pun keluar dengan menggunakan tayar basah untuk satu pusingan terlebih dahulu untuk kembali semula untuk mereka memulakan
perlumbaan. Kalau kita lihatkan grid, berdasarkan pada grid semalam dengan Beda Pratama berada di petak pertama, Zenmitami petak yang kedua, Toyota Algiwara di petak yang ketiga. 3 pelumba di hadapan ini. Beda Pratama yang semalam dah di perlumbaan berletak hebat dengan Ricky Takakira yang bermula dari petak yang ke-8, tapi dia berjaya untuk berada di depan memenangi perlumbaan. Zenmitami Amon Odaki juga pelumba yang diberikan tumpuan kerana ini pelumba yang dapat tempat dalam perlumbaan ini. Dan lihat bagi Asian Talent Cup 2023 yang baru, perlumbaan yang pertama bagi musim 2023 ini, rookie yang memenangi perlumbaan semalam lewaskan pertama hanya 0.123 saat sahaja untuk dapat sekali kedudukan. Dan semalam Daniel, kita lihat dalam perlumbaan ini peringkat awal ada 8 pelumba yang agak rapat, tapi lepas itu ketinggalan sedikit yang hanya di depan saja Takakira, Beda Pratama bersama dengan Zenmitami dan Amon Odaki. Terlihat Fadilah 5 pelumba yang pada kedudukan yang rapat, tapi di penghujungnya 2 pelumba yang begitu rapat adalah Ricky Takakira dan Beda Pratama. Dan it looks like keadaan ini akan berulang lagi pada perlumbaan yang kedua ini, tapi segalanya bergantung pada keadaan berita cuaca juga tadi. Yeah, it's tricky. We expect something similar to yesterday, but different conditions again. Yesterday it was a proper wet track, and then it became 50-50 towards the end. Right now, it looks like it's almost completely dry. I think turn 1 might be slightly damp. You can see the heat haze. The heat haze has also come back, so the track is getting hot. It's getting back to Sepang temperature. So we suspect the track temperature probably went down to somewhere around 45. Now it will rise. It's about 12:30 now. It will rise up to about 50. And here we're getting ready. Once the lights come on, the riders rev up. And the lights are off, and it's a good start from number 7 there. That's Beda Pratama, and he's off to a flyer again. We saw this yesterday, rocket ship start off the line, and they all line up, form up for the slipstream. It's going to be a bit sketchy going into turn 1. We saw them being cautious on a sighting lap, but in comes, there goes Rekia Fadila. He's trying to catch up to his fellow compatriot Veda in front, but for now, Veda still holds on to the lead. Perlumbaan yang baik untuk Beda Pratama dan juga Zenmitami yang saya lihat juga bermula dengan baik, tapi nombor 9 Ricky Takakira yang sampai depan. Dia adalah pelumba yang bermula dari petak yang ke-8, tapi sudah dalam 2 perlumbaan yang menunjukkan kemampuannya berada di depan sekarang, malahan berjaya untuk memintas untuk berada di depan di tempat yang pertama di lap yang pertama. 11 pusingan untuk perlumbaan ini, dan awal-awal lagi Ricky Takakira telah pun dia mengorak langkah ke depan untuk berada di tempat yang pertama dengan Beda tempat yang kedua. Dan ada jarak sedikit saja, tapi peringkat awal ini memang bukannya masih lagi rapat antara kesemua pelumba. Nampak cuaca yang kembali panas di Litara Sepang, penggunaan tayar basah yang mereka gunakan. Kita nanti kena pengaruh dalam faktor penggunaan tayar ini kepada pelumba. I think this is a smart plan from Richie. He went straight to the front. He's trying to pull a gap, because with these tires, it doesn't matter if you conserve it, the tires will lose grip very fast. So getting the gap early is important, to at least once everyone's tire grip drops, he will be able to try and hold on to that first position. But for now, he's not gapped anyone. Veda is still very much on his tail. He will try and find his way down to turn 15 through slipstream. Now, turn 14 looking completely dry. They're going in full lean as much as they can on these wet tires. Leading right now, there goes Richie. Behind him is Veda. And Veda's Rekia Fadila doing a good job there in 34. Ya, kita lihat pada catatan masa yang dilakukan oleh Ricky Takakira dalam latihan dan juga kelayakan. Dia tidak begitu laju dalam catatan masa yang dilakukannya, tapi dalam perlumbaan semalam dia terus menuju ke depan, dan juga dalam perlumbaan
yang kedua ini juga nampak dia mula untuk mendorong yang lain pelumba. Mungkin semalam dia tidak dapat lagi biasakan diri kemarin dengan keadaan motosikalnya sewaktu dalam sesi latihan dan juga pelaikan, tapi perubahan tidak mendapat apa yang dia kendaki dan sekarang berada di depan melalui lain-lain pelumba. Ricky Takahira, Amon Ondaki, beda pertama tempat yang ketiga. Ryota Ogiwara 4, Zenmitani 5, Reka Fadila 6, Karis Putra 7, 8 adalah Jakifat Putisan. Dan beza kita ada 5 pelumba yang dipisahkan kurang dari 1 saat. Walaupun begitu, yang belakang pun tidak jauh kedudukan mereka. Karis Putra juga berada dalam kelompok yang berada di belakang sekarang ini. Masih lebih rapat kedudukan dengan baru 1 pusingan kita tamatkan. Ada banyak lagi baki dalam perubahan, tapi cuma I think apa yang dikatakan oleh Daniel tadi betul, kerana Ricky Takahira akan cuba untuk menjarakkan dirinya dan kemudian tayar begini dia akan memastikan bahawa dia ada gap secukupnya dari depan. This gap is looking really good now for Richie. In the first and second sector, he was faster by 0.3 seconds, so his lead should be in about just a second, maybe just under a second now. So he's doing a great job to try and pull the gap away while the grip is still there. In second right now, it's Amon Odaki doing a great job to put the fight to Veda. But the both of them battling is just music right now to Richie Takahira's ears, because he's able to just keep on putting these great sector time. There goes Veda now trying to make the work on the outside, but it's very difficult there around turn 11. They come to 12 and 13. This is a tricky, it's a double flip. Clouds seem to be coming in. It looks like it's getting darker now. So let's see if the rain does start to fall again and Richie has his lead and he has confidence in the wet. He's just done a masterclass of tactics. Tadi yang terjadi untuk di Takahira kerana dari gap sekarang ini sudah ada kosong tanda 4 saat antara Takahira dan Amon Odaki serta beda pertama yang bersaja berjaya untuk melintas Amon Odaki naik tempat yang kedua. Terlihat gap yang terbaru. Takahira terpantas sektor yang kedua, yang ketiga 2.24.963 dia merupakan masa yang terpantas bagi Ricky Takahira. Dan sekarang gap dia bersama dengan beda pertama tadi 0.9 saat, tapi saya rasa gap ini semakin berkurang. Again, yang Daniel katakan tadi, faktor penggunaan tayar. Jika Ricky Takahira terlalu laju pun dia akan menggunakan tayarnya lebih, dan menyebabkan dia akan kehilangan grip juga nanti. Sebab seperti Daniel kata, bagaimana mereka menjaga pun kerana tayar basah digunakan di tempat kering, dia akan cepat kehilangan cengkaman. Yeah, I'm starting to get concerned for Richie because in Sector 4 he was much slower than Veda. In Sector 1 again he's almost 0.2 seconds slower than Veda. Has he already used too much? But he doesn't look like he's struggling for grip. But Veda is on a charge now. Fastest sector time just came from Zenmitani. He's also starting to build up. So it's an interesting situation. Again, yesterday's race in race 1, we saw a battle for P1 that changed positions again, with 8 riders joining in total. Now we're in a situation where it looks like Richie was going to take the lead. He nearly moved there for third. But where Richie's trying to pull the gap, he's unable to now once we go into the third lap. Nampak jauh di depan, dan nombor 15 adalah Richard Fadila yang belum untuk merak ke depan. Setakat ini tidak ada masalah dengan penggunaan tayar oleh pelumba. Mungkin bagian pada persediaan jika berlaku hujan, jadi mereka adalah menunjuk untuk menggunakan penggunaan tayar untuk semua pelumba menggunakan tayar basah dalam perlumbaan utara yang masih lagi kering. Di utara Sepang ini tidak ada kawasan yang hujan turun, semua dan realita adalah kering. Dan sekarang ini kita lihat beda pertama juga mula menggerakkan diri. Ada gap antara beda sedikit dengan belakang, tapi beda ketinggalan agak jauh di belakang Ricky Takahira yang mendahului sekarang ini. Healthy lead untuk beda untuk Ricky Takahira. Semua di belakang itu. Beda pertama Amon Odaki, jadi Tani Reka adalah yang sekarang menghampiri dengan Ryota Ogiwara sekali dalam kelompok hadapan dari Takahira 0.854 saat di hadapan beda pertama.
Amon Odaki ketiga, Ryota juara keempat, kelima Zenitami 6, tingkat Fadilah ketujuh Jakipan Putisan, yang mana Jakipan ketinggalan 1.9 saat di belakang peringkat Fadilah. Jadi 60 poin ini yang kita berikan tumpuan sekarang kerana mereka yang berada dalam kelompok di hadapan. Banyak masa lagi, ada 8 pusingan untuk perubahan ini. Cuma sekarang nampak bagaimana Takahira yang menggunakan strategi awal, dia menjarakkan dirinya awal berhasil. Kita pulang pada beda pertama untuk mengejar, dan kita beda 0.9 saat dan 0.8 saat di belakang Takahira, dan dia mulai meninggalkan Odaki, Ogiwara, Mitani dan Rakyat Fadilah di belakang untuk mengejar Reji Takahira. Dia tidak boleh menggunakan Takahira lari jauh di depan, jika tidak memang sukar untuk dia mengejar nanti, kerana bila loose grip tidak ada jengkaman pertayanya lagi nanti yang akan dia mendapatkan kelajuan maksimum. Jadi digunakan masa yang ada ini untuk mengejar Reji Takahira sekarang. Dan nampak gap semakin hampir beda pertama dengan Reji Takahira. Yeah, the gap is really reducing, and Veda's right on Richie's tail. Veda looks like he's just got that extra touch. He's just got that confidence. He doesn't think too much about how the grip is going. He's just finding his extra lengths that he can gain on Richie. And for now, they're even gapping the riders way behind them. Between Richie and Veda to Amadodaki as well as Ryota, it should be about a second now. Yeah, I don't think 0.2 second antara Richie Takahira dan pertama, kerana nampak makin rapat sekarang ini antara kedua pelumba. Lebih kurang dalam 0.1 saat antara beda pertama dan Richie Takahira. Dan nampak beda pertama yang sekarang ini bergerak laju menuju ke Selekon 15 berada di depan, dan dia memberikan lewat dan cuba untuk menutup dari bahagian dalam. Kerana Richie Takahira akan menggunakan slingshot untuk masuk, tapi berjaya ditutup oleh beda pertama yang mengambil alih pendahulu sekarang ini. Pendahulu perlumbaan beda pertama yang dia pula yang ada gap meninggalkan Richie Takahira 0.2 saat di belakang. Yeah, I can see Veda. I love watching this kid ride. He's unbelievable. He's just pulled the gap already down the straight. It's not an easy thing to do on an NSF 250 in a one-make race like the Idemitsu Asian Talent Cup, but he's done it. Veda now trying to make a gap for himself between him and Richie, but Richie has closed up in turn 1 and 2, so it's tricky now. And the thing is, rain still hasn't fallen, so the track is just ever drying. And you could see into turn 15, when they got on the gas, it looked a bit sketchy for them. It looks like the tires are just struggling to keep it planted. So the riders, they have to use their intellect. They have to try and plan this carefully, because there's still 7 laps remaining in this race. Jarak yang masih lagi jauh, 7 pusingan untuk mereka namakan perlumbaan, dan ada peluang lagi untuk mengejar, kerana kita boleh lihat sekarang ni Zenitami dan semua semakin hampir di belakang Zenitami dan Ryota Ogiwara yang mula menghampiri Richie Takahira. Takahira kehilangan, dan semasa awal tadi dia muncul laju, jadi penggunaan tayar yang lebih kepada Richie Takahira. Di belakang pun nampak wah, mulai nampak sekalian. There we go. Yeah, he was just on the brakes. He tried to squeeze it down, but the rear just hooked and gripped, and he just couldn't get it around. So it's unfortunate now. Rakyat Fadilah, who's having a good ride, he's having an issue. And I'm wondering now whether the tires are... I was just about to mention, I think at this point, the tires are starting to run out. I'm trying to look at the rear tire to see how much it's flowered around. It looks... It's hard to tell from this angle, but it looks like they might start to struggle at this point. So let's see what exactly happened. He went onto the brakes, pressed on, and the rear just locked up when he went down on the gears. He was using the rear brake as well. So I think it just hooked up the second he tapped the rear. And that's unfortunate for Rakyat Fadilah, who's having a great weekend. But that's race 2 over for Rakyat. Ya, dan sekarang ini kita lihat mungkin mulai menimbulkan kesan pada pelumba dengan penggunaan tayar basah ini. Tapi kita akan lihat juga nanti bagaimana catatan masa lagi dalam 2.24 yang dilakukan oleh pelumba. Kalau nak tahu jika mereka kehilangan grip apabila catatan masa mereka mulai menurun. Dan sekarang masih lagi pada 2.24 yang dilakukan oleh mereka, dan
walaupun dari Jen Fadila yang tidak dapat mengawal jentera yang terkeluar tadi yang pelumbaan, tapi di belakang di bahagian hadapan kita boleh nampak medan pertama semakin laju. Richie Takakira tempat kedua, Zen Mitani tempat yang ketiga dengan kelajuan yang ada, tapi mereka kelajuan masih lagi dalam 30 saat pada sektor yang pertama ini. Tengok cara dari dalam masuk cantik sekali. Richie Takakira meminta Zen Mitani untuk merampas tempat yang kedua, dan kali ini giliran Takakira juga mengejar pertama, tidak menggunakan pertama lari jauh di depan kerana gap ada 0.6 saat di antara medan pertama dan Richie Takakira buat masa ini. Dan Zen Mitani mengikori Ryota Ogiwara juga mengikori dari belakang. Namun Odaki seorang pelumba yang masih ada dalam kelompok yang ada di hadapan ini, tapi nampak medan pertama mulai lari jauh di depan. 0.8 saat antara medan pertama dan Richie Takakira buat masa ini. Tapi kita boleh nampak gap ni semakin berubah, kerana boleh nampak masih lagi pada distance yang boleh dikejar oleh Richie Takakira dan tadi belum lagi tentu, walaupun fastest lap dilakukan oleh medan pertama tadi 2:24.174 saat, namun begitu kita boleh lihat yang sekarang ini bagaimana faktor pengantaya ini beri kesan kepada pelumba dengan bagi 6 pusingan lagi akan tamat. It really looks like Vader, he's struggling for grip. Every time he exits, he's just wobbling all over the place. You can see he was looking back and he saw a face full of number 9. Richie's on a charge. Watch as he exits turn 15. You can even see it also a little bit at turn 3. It's just a bit sketchy when he gets on the gas. He's just struggling to keep that rear tire stable. And oh, there goes Richie aggressive. Oh, dari dalam. Itu adalah Ryota Ogiwara, tapi di depan pun tadi kita nampak antara dua pelumba pertama dan juga Takakira yang cuba untuk memintas catatan masa. Mereka masih lagi dalam 2:24. Kali ini Takakira yang akan masa terpantas, dan Takakira mulai rapat di belakang medan pertama sekarang untuk mengejar kemenangan berganda, kemenangan kedua dalam pusingan yang pertama ini. Dan tidak ada kelajuan, tidak ada kesan kepada mereka, masih ada kelajuan yang sama 2:24. Catatan dilakukan oleh pelumba di atas terutamanya 2:24 juga oleh Amon Odaki untuk tempat yang kelima. Gap di antara pertama Takakira dan Ogiwara semakin nampak jelas. 1.2 saat dia tinggalkan. Dari dalam masuk Takakira yang sekarang ini berjaya merampas seketika. Dirampas kembali oleh medan pertama untuk naik tempat yang pertama kembali. Dua pelumba ini yang bersebelahan dan bertukar kedudukan dengan baki 5 pusingan lagi akan tamat. Nampak tidak macam tidak kesan. Faktor penantaian kepada kedua pelumba ini masih lagi memberikan sepenuhnya untuk catat kemenangan bagi pertama, kemenangan yang pertamanya untuk minggu ini, dan bagi Takakira kemenangan yang kedua. Dua pelumba ini semalam 1 dan 2, dan inilah kedudukan mereka sekarang ini 1 dan 2, tapi kali ini pertama yang berada di depan. Yeah, I was going to say Richie there trying to go again at turn 9, but I was going to say Richie has almost done the textbook move at turn 4. He does it to perfection, but Vader did the textbook way of how to take back at turn 4 into turn 5. And for now, Richie, he's looking hungry. He's trying to attack Vader on the inside every opportunity he gets on hard braking. But it's a bit difficult now. But for now, there's a battle at the back for Zen and Ryota. They're trying to make their way towards Richie and Vader. They're just finding it a bit more difficult. There you go, Ryota having a look on the inside of Zen, but Zen closing the door. And now they form up onto the back straight. Ooh, bit of a wobble for Zen on the gas there as he exits down the back straight. But for now, he manages to keep it planted. Nampak gap antara Takakira dengan kelompok di belakang semakin jauh. Dia tinggalkan wobbly itu ke 16 depan 15 itu. Dan tayang mereka tidak tepat pusingan lagi. Maksudnya telah menghabiskan 6 pusingan yang mereka telah pun habiskan untuk fase terakhir. Catatan masa masih lagi dalam 2:24 untuk 22 di hadapan, terutama 20 di hadapan ini. Dan di bahagian dalam Ogiwara mengambil alih Zen Mitani untuk mengambil alih tempat yang ketiga. Odaki tempat yang kelima. Jackie Fat Putisan adalah pelumba di tempat yang ke-6.
Odaki pun ketinggalan 20 saat di belakang pendahulu. Sekali lebih kepada battle antara Beda Pratama dan Richie Takakira. Zen Mitani sama dengan Ryota Ogiwara yang nampak yang terlihat di lintas sekarang ini kembali merampas tempat. Antara Zen Mitani bermain tempat yang pertama. For anyone who's just joined this and is wondering why the riders seem to be holding off from leading all the way, it's because they were still running on wet tires. There was a wet track situation just before we started. A delay. Wet tires are fitted. As soon as they went out, the tracks are drying up. So that's why it's getting a bit sketchy on the gas. The wet tires will be losing its grip as every corner proceeds. But for now, the ride is still putting on a fantastic show for us. And here's a battle between Zen and Ryota. But not far behind is Amonodaki. So he's trying to make headway into turn 9. Ryota had a look at Zen. Just too good on the brakes. Now the front is still Veda leading in front of Richie. Nothing yet to show for Ryota. He keeps on looking inside, but Zen is just very, very strong on the brakes. Pertama, kata terpantas set pertama 23.08, kata yang kedua 32.31 juga catatan terpantas yang dilakukan oleh Beda Pratama. Set yang kedua 32.311 saat, tidak set yang ketiga, dan ini dua pelumba di belakang yang sedang rentap hebat juga dua pelumba Mitani dan Ogiwara, tapi Odaki juga telah pun berada di belakang telah pun sampai memberikan cabaran. Tiga pelumba ini merebut kedudukan tempat yang keempat. Yang pertama itu Akhira Zen Mitani 1, 2, 3. So yeah, for now, 3 laps remaining. And it's crunch time. It's going to be the battle between first and second. I don't think these three are going to get any closer. It's too far of a gap. It's 3 seconds. So it's between Veda and Richie. Who can hold their nerve? For now, Zen. Zen leads the way for the final push to the podium. So now they have just a few corners through. And Veda on the exit there. The rear tire screaming for grip as he charges forward. Richie, he looks pretty confident. So it's just a matter of who has the grip remaining. Ya, dan kalau saya katakan begitu tadi, tapi dalam perlumbaan nampak masih lagi Beda Pratama melakukan catatan terpantas. Jadi kita masih lagi boleh setting fastest time 2:24.084 saat dilakukan oleh Beda Pratama dalam pertandingan tadi untuk ada gap 0.5 saat di hadapan Richie Takahira. Tapi Takahira yang nampak sentiasa saja terus memberikan cabaran kepada Pratama antara tiga pelumba ini, tiga pelumba Jepun ni, Ogiwara, Mitani dan Odaki, yang sering berubah kedudukan untuk perebutan di tempat yang ketiga antara tiga pelumba iaitu Ogiwara, Zen Mitani dan Amon Odaki. Yang sedang sekarang ini adalah Zen Mitani yang berada di depan, Odaki di belakangnya dengan Ryota tempat yang ketiga antara tiga pelumba ini, dan ada tumpuan lebih kurang 20 di depan. Nampak masa kalau dilakukan dalam lap ini nampak perlahan sedikit bagi Richie Takahira dan Beda Pratama. That got real tasty between Odaki and Zen. Zen nearly touching the rear of Odaki nearly touching the rear of Zen. And Zen is just dropping right now. He's been struggling for grip for a few laps, and in goes Ryota Ogiwara. So now it's changed altogether. It looked like Zen at the advantage, but Zen, he's just struggling. Every time they come out of turn 14, you can just see the rear tire wobbling all over the place. There's some movement. He can't keep it planted, and that's just singing to the tune of Amanodaki and Ryota Ogiwara. Ya, tapi daripada itu Beda Pratama kembali ke masa terpantas cerita 2 minit 33.826 saat. Dia semakin laju walaupun tayar digunakan, dia semakin hilang grip kalau dia nak katakan tadi, tapi it seems that dia semakin laju di depan di tempat yang pertama, dan Odaki, Ogiwara dan Mitani terus tinggalkan 5 saat di belakang. 2
dua pelumba ini. Sekarang terpulang pada bandar Riki Takahira untuk mengejar beda pertama antara Odaki Ogiwara Mitani. Sentiasa berubah kedudukan antara mereka. Sekarang ini Odaki yang berada di depan, Ogiwara berada di tempat yang kedua dalam kumpulan ini, dan Mitani yang ketiga. Kedudukan ini sentiasa berubah antara mereka. Kita melihat Mitani mencuba pula untuk masuk untuk memintas Ryota Ogiwara di depannya, sementara Amon Odaki yang dalam kumpulan, tapi mereka tinggalkan sangat jauh. Ini lebih daripada 5 saat. Tadi 0.5 saat. Tadi 5 saat, tapi dah lebih daripada 5 saat sekali mereka ditinggalkan beda pertama dan Riki Takahira. Kata masa pertama ini baik, namun mungkin dia dapat untuk bagi kita masa lagi atau tidak. Tapi 2 minit 23 kejahatan dilakukan oleh Pratama. Semalam sewaktu pelumba menggunakan tayar kering, mereka melakukan mereka dalam pelumba melakukan dengan tayar basah semalam. 2.17 kejahatan yang dilakukan. Itu balik keadaan gitar yang agak basah. Jadi gitar yang kering menggunakan tayar basah. 2.23 per 8.26 saat yang dilakukan oleh beda pertama. Veda is just so impressive. In these conditions, he manages to keep it improving. So he's just done an amazing technique. I think he's just so good that he managed to conserve and just still be fast. He conserved the tire, and he's still fast at the end. So he's conserved enough just to put in these hot laps. And he's pulled a gap of nearly a second to Richie. And it's 5 seconds between the pair in front down to the fight for the final spot on the podium. You can see that the battle between Zen, Ryota and Odaki still ongoing. For now, Veda he's cleared his way. It's the final lap. 1.7 seconds is the gap between Veda to Richie. So Veda just has to keep his cool, calm down, and he's gonna get this victory. For now, Zen, he goes aggressive. He's trying to retake his podium position, but for now he goes a bit wide. So he makes a position up. Right in front of him is Odaki. So Odaki has the confidence right now to try and take the lead of this group. But it's going to get really tough as they come for the last few turns later on. Ini adalah battle untuk tempat yang ketiga yang menarik kita lihatkan antara Odaki, Mitani dan Ogiwara. Dan sekarang ini adalah milik Odaki yang masih berada di tempat yang ketiga. Tapi Mitani berada rapat di belakang 3.32 ini. Yang ini catatan masa mereka hampir sama dan kurang dari satu saat antara mereka. Ditulang pada di sektor 15 nanti. Untuk siapa yang akan melakukan gerakan yang lebih bijak di turn 15 dan keluar. Oh, itu dia. Hilang grid di hadapan. Ini yang saya katakan tadi dalam tayar ini dan hilang. Yep. It's starting to rain again at turn 9. That was a massive crash. That looked like the front or the rear giveaway. Couldn't really see, but the rain is starting to come again in the final lap. Let's see what happened here. He turns into turn 6. Just gets on the gas, starts to hit the apex, and the second it gets on, boom, the rear's gone. The rear's completely gone, and that's a wild crash. But it's good to see that he's okay after this crash. That's very good news. But that's the situation here with wet tires. The tires are getting chewed up. For now, it's Veda. Veda in the lead. A very sizable lead between him and Richie Takahira. But there we go. The grip is already getting sketchy. Ya, mereka perlu menjaga tayar sekarang ini untuk sampai ke atas penamat Veda pertama dengan catatan terpantas sebelum ini tadi 2.23.808. Tapi nampak dia jauh di depan sekarang ini. Mungkin Richie Takahira sudah kehilangan jengkaman pada tayar dia. Dan dia akan berhati-hati untuk belum menjaga tidak melakukan sebuah kesilapan kerana lintas hujan lagi kembali turun. Dia nampak kita agak nampak hujan dan sampai agak jauh kali ini bagi Veda pertama memenangi perubah pertamanya bagi musim 2023 dengan kita yang kedua. 3 dan 4 antara dua pelumba Jepun di belakang nampak Zen Mitani yang berada di depan sedikit. Ya, Zen Mitani tempat yang ketiga. Ryota Ogiwara tempat yang keempat. Amon Odaki pun terjatuh dan ada Jakipat Putisan yang berada di belakang ini perebutan untuk tempat yang kelima antara pelumba di belakang Putisan yang akan sampai terus dahulu melewatkan Hamad Al-Sahudi tempat yang ke-6. 7 Hafiz Faril Rashadan, 8 Faris Putra, 9 Faris Hafi, 10 Ahmad Darwishi, 11 Chelsea Milandri, 12 Hoge Rafael Gading, 13 Levi Russo, 14 Burapa Wan Mun, 15 Adi Putra telah pun sampai tadi.
pelumba yang sampai ke sana penamat dan nampak tadi seperti hujan mulai turun kembali, tapi jauh. Bagaimana kita nak lihat penggunaan tayar beda pertama pemuda dari Indonesia yang pada awal tahun ini pemuda menangani perlombaan dalam AP250 dari ARRC yang anak kepada saudara asal pemuda Indonesia. Dia juga pelumba yang bermula dengan motocross pada peringkat awal umurnya. Very young age. Nampak satu bintang baru dari Indonesia, Veda Pratama, yang berjaya menangi perlombaan. Musim lalu pun dia ada menang perlombaan, dan terutama perlombaan terakhir pada musim lalu ketika perlombaan yang berlangsung di Mandalika. Dia menang dalam dua-dua perlombaan di Mandalika, dan tahun lalu tidak pernah menjadi petak utama. Kali ini petak utama dan memenangi perlombaan. Tidak memulakan perlombaan yang kedua ini. Menantikan tiga pelumba Veda Pratama, Richie Takakira dan Zen Mitani untuk sampai. And Daniel especially nak tengok bagaimana kondisi keadaan tayar selepas mengenakan perlombaan. Yeah, that looked really sketchy on the last time. You can see poor old Amanudaki, who put on a great fight, but with no warning. The second he got on the gas, there was no warning, and he just got flung over. But the good news is he got out of that okay. Probably just got the wind knocked out of him, but he walked away from that fine, so that's always the best news. Zen Mitani, though, what a fight he put on. He looked like he was struggling for grip for the last 3 laps, but he still put on the fight down to the line. Finishes on the podium again. Veda with no mistake at all. He has run an amazing race. Remember this name, Veda Pratama. He's going to be a special one, but let's see the tire. The front tire, okay, you can see a bit of wear, but the real concern would be the rear. Nampak dia jaga dengan baik oleh Veda Pratama dan Richie Takahira serta Zabitani, 3 pelumba. Tapi tadi sebelah kiri dapat menggunakan tayar dengan baik sekali. Untuk lihat bagaimana faktor penggunaan tayar yang baik oleh Veda Pratama dari Indonesia. Richie Takahira 1 kali menang, 1 tempat yang kedua.
So here we have it, the podium for race 2 for the Idemitsu Asia Talent Cup. In 3rd place from Japan, Zen Mitani. 2nd place, Richie Takahira, also from Japan. And your race winner, Veda Pratama from Indonesia, the rising star. You can see proud faces looking onto the podium. We have the CEO Sepang, Mr. Shafriman, giving out the trophies in 3rd. Zen Mitani from Japan. And now, the 2nd place winner, Takahira, and also from Japan. Now we have for 2nd place, Richie Takahira. What a fight he put on, but just at the end, couldn't keep up the fight for the victory. Now to the race winner, Veda Pratama, the rising Indonesian star, the young talent. He's going to be a name that we've mentioned a lot. And now, the national anthem of Indonesia. There we have it. Under the hands of Veda Pratama, I'm certain we're going to hear this anthem many, many times more. For now, they're going to take the ceremonial pictures with Mr. Shafriman, the CEO of Sepang International Circuit. Oh my, what talents we have here in the Idemitsu Asia Talent Cup. Zen Mitani, Richie Takahira, Veda Pratama putting on an amazing show this weekend. I cannot wait to see how they progress further into the season. So this is how the championship standings look like. Richie Takahira round 1 for the Idemitsu Asia Talent Cup. It's been a great weekend so far. We'll see you guys again.